Mga posibleng hinungdan sa irregular nga menstruation. Ato ni Siren kay katropang Almi Mata. Yes, may umbutag mga katropa. Aniya na sa mga atong balita alang sa maayong panlawas. Ang irregular menstruation o dili irregular nga rigla o sa common nga issue sa dagang kababayen-an apan kini mahimong timailan sa underlying health concerns. Ang normal nga menstrual cycle kasagaran mo abot og 21 hangtod 35 ka adlaw. Kung mula pa og walay pattern kini giisip nga irregular. Posibleng hinungdan sa irregular menstruation mga katropa mao ang hormonal imbalance sama sa polycystic ovary syndrome kon PCOS, stress ug lifestyle factor kausaban sa timbang, thyroid problems ug tungod sa ginom nga contraceptives. Samtang aniya mga katropa ang simptomas nga angay bantayan na pag-usab sa kadugayon sa rigla, sakit sa tiyan nga sobra o wala sa normal ug sobra o kulang nga pagdugo. Samtang aniya mga katropa ang tambag sa mga health experts i-monitor ang menstrual cycle gamit ang calendar o app. Likay ang sobrang ka-stress o panikamuti ang healthy lifestyle. Magpakonsulta sa gynecologist kung mapadayon ang irregularidad araw matanaw ang posibleng medical cause. Ang sayo nga pagtan-aw sa irregular menstruation makatabang sa preventive care o sa paglikay sa komplikasyon sama sa fertility issues. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa panlawas, inom og Santhona Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, Almi Mata, XFM News.